बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह से ईदी। आपको खुशगवार हैरत हुई होगी कि अल्लाह से ईदी कैसे ली जा सकती है, हम कैसे ले सकते हैं। मेरे जो वीलॉग देखने वाले दोस्त हैं उनकी ज़्यादातर एज जो है वो 40-50 प्लस है। बच्चे या ख़वातीन कम ही। जिस मौजू पर मैं चूँकि गुफ्तगू करता हूँ वो बालग, समझदार और ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, मैच्योर लोग, वो लोग देखते हैं। इसलिए वो हैरान हो रहे होंगे कि हम तो ख़ुद बड़े हैं, हम तो ईदी देने की उम्र में, हम ईदी लेंगे। जी हाँ, आप ईदी लेंगे। आगे चलकर इस पर बात करते हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मौजू या वीलॉग आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दें। अल्लाह से ईदी। जी हाँ, जब ईदी का लफ्ज़ सामने आता है, ईदी का कॉन्सेप्ट आंखों में, जहन में जब ये चीज़ आती है तो आपको अपना बचपन याद आ गया होगा कि जब आप बड़ों से ईदी लिया करते थे। ईद की खुशियाँ, हकीकी जो खुशियाँ हैं वो अब उसी वक्त आप समेटा करते थे जब आपको बड़ों से ईदी मिलती थी। अब आप खुद चूँकि बड़े हो गए तो आज जब आपको मैंने ईदी लेने का मशवरा दिया तो आप चौंके होंगे कि हम तो खुद ईदी देने वाले हैं, हम कैसे लेंगे। देखिए, छोटे बड़ों से ईदी लेते हैं और अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और हम छोटे हैं। हमने अल्लाह से ईदी कैसे लेनी है, ईदी कैसे वसूल करनी है। बिल्कुल आपके पास नादर मौका है। आज चांद रात है, अल्हम्दुलिल्लाह, और कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी पाकिस्तान और बाज़ ममालिक में। तो आपने इस मौका पर ईदी वसूल करनी है। माह मुबारक अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के साथ आज हमसे अलविदा हो रहा है। कितने ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह पाक की इन रहमतों से, इन बरकतों से, इन मग़फ़िरतों से जो दरवाजे खुले हुए थे इन चीज़ों के, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया। और कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने इन मुबारक सातों में भी ना तो फ़ायदा उठाया कोई, ना अल्लाह की रहमतों से कोई फ़ायदा उठाया, ना अल्लाह से मग़फ़िरत मांग सके, ना अल्लाह की जो यहाँ पे बरकतें नाज़िल हो रही थीं उन बरकतों को वो समेट सके, बल्कि उन्होंने अशियाए खुर्दो नोश मज़ीद महंगी कर दी और दोनों हाथों से पैसा लूटा, पैसा इकट्ठा किया, माल बनाया। और जैसा कि हमारे यहाँ एक आम चलन है, आम रिवाज है, पहले 15-20 रोज़े खूब दोनों हाथों से लूटो और आखिरी अशरे में उम्रे पे चले जाओ। लेकिन मैं बात करूँगा उन लोगों की, उन खुशकिस्मत लोगों की जिन्होंने अल्लाह पाक इनकी रहमतों से, इन बरकतों से और अल्लाह पाक का जो आखिरी अशरा मग़फ़िरत का था उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया। लैलतुल क़द्र अल्लाह पाक से मांग सके जो उन्होंने मांगा। पता नहीं ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, कितने लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियों का ये आखिरी रमज़ान होगा, आखिरी रोज़े होंगे, आखिरी सातें होंगी। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में रमज़ान नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने वेस्ट कर दिया। जहन में ये सोचकर पता नहीं कितने रमज़ान आगे भी आएंगे, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लेकिन अब रमज़ान चूँकि गुजर गया है, ईद आ गई है, ईद के मौका पर हम अल्लाह पाक से ईदी कैसे वसूल कर सकते हैं। अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की तौबा करके। कुछ तो हमसे गुनाह सरज़द हुए, जाने अनजाने,
اور کچھ ہم نے خواب غفلت میں کھو کر سستی میں یہ اپنی ساتیں ضائع کر دیں، یہ برکتیں ویسٹ کر دیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ ہے سجدہ۔ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ دیں۔ اس سے بڑی عیدی کیا آپ کو وصول ہوگی کہ اللہ آپ کو آپ کے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے بتایا، چاند رات ہے، اللہ سے مغفرت آپ نے کیسے مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہم پیدا ہی تمہاری حمد و تقدیس کے لیے ہوئے تھے، پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم نے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہم تو اللہ پاک کو بھول ہی گئے تھے، ہم تو اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہے، پتہ نہیں چلا کب صبح ہوئی کب شام ہو گئی۔ صبح سے میری مراد پیدائش اور شام سے رخصتی، پلک جھپکتے زندگی گزر گئی۔ اور اب جب کہ ہمارے آخری ایام، ان میں بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اللہ پاک سے اپنی مغفرت نہ مانگی، اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں نا آپ کے لیے، اپنے لیے مغفرت مانگیں۔ اگر آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کا بہت زیادہ چانس ہے، تو اس سے بڑی عیدی آپ کے لیے کیا ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہاں پہ جو بات شروع میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، جب میں نے یہ ویلاگ کرنے کا ذہن بنایا تو آپ سے ایک گزارش کرنی تھی، لیکن گفتگو کے دوران میں بھول گیا، وہ میں آخر میں کر دیتا ہوں۔ اس کو آپ گفتگو کے شروع میں یہ سمجھ لیں کہ یہ عید اسپیشل عید ہے۔ اسپیشل عید اس لیے ہے کہ اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے جیسے بھی ہیں، اللہ پاک ان حالات سے ہمیں نجات دلائے، یہ ہم نے اجتماعی دعا کرنی ہے۔ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جلد یا بدیر، لیکن چونکہ ہمارے کام ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن وقت لگتا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس ماہ رمضان میں اس کے اصل روح کی طرح گزارا ہوتا، کیا ہوتا، جو بھی ہم دعا مانگتے، دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ گزارش صاحب سے یہ کرنی تھی، عید اسپیشل اس لیے ہے، ایک تو ملکی حالات اور دوسرا غزہ کے واقعات۔ اس موقع پر غزہ کے بہن بھائیوں اور ان بچوں کو آپ نے نہیں بھولنا، آپ نے ان کے لیے دامے درمے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ نے کرنی ہے۔ نئے کپڑے، نئے جوتے اگر آپ سکت رکھتے ہیں، خرید سکتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ نہیں بھی سکت رکھتے، اپنے بڑے لوازمات میں عید کے موقع پر بہت زیادہ اخراجات ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے گھر والوں کے کپڑے، ایسے بہت بے شمار جوتے، چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، آپ وہ ڈونیٹ کر دیں غزہ کے بچوں کے لیے، غزہ کی بہنوں کے لیے، غزہ کی ماؤں کے لیے، جو زندہ بچ گئے، جو تو اللہ کے پیارے ہو گئے 50,000 سے زائد، وہ تو ہو گئے، جو زندہ بچ گئے، ان کی مدد آپ نے کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ بے شمار تنظیمیں، بے شمار جماعتیں، بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ آپ نے قرب و جوار میں آپ نے پتہ کر لینا ہے، اور وہاں پہ اپنا جو پیکیج ہے، وہاں جو عیدی ہے ان بچوں کے لیے، یتیم ہو گئے ہیں وہ، کئی بچے ایسے ہیں جن کے بہن بھائی والدین، یہ جو وحشیانہ بمباری ہوئی ہے یہودیوں کی جانب سے، انہوں کی جانب سے، اسرائیلیوں کی جانب سے، اس میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اور یہ جو فطرانہ ہے آپ نے دینا ہے اپنے قرب و جوار میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس حوالے سے تفصیل تو پتہ ہی ہے کہ رشتہ دار، پڑوسی، اس کے بعد مستحق لوگ۔ فطرانہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ دے دیں۔ پھر بھی آج چونکہ
यौमुल फित्र है, आपने फितराना पहुंचाना है। इसका कितना है वो आपको पता ही है कि खजूर का रेट और गेहूं का रेट, गंदम का रेट, और जैसे भी जितना भी आप इस्तिताअत रखते हैं उस हवाले से आप अपने घर के जितने अफराद हैं फी कास जितना बनता है उसका टोटल करके आपने फितराना पहुंचाना है। और मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है, उसमें अच्छा खासा श्वेत पोश तबका भी सफ़र कर रहा है, मुतअस्सर है, हालात की लपेट में है, लेकिन वो फितराने का मुस्तहिक नहीं है। बेशक हालात उसके कमज़ोर हैं, माशी लिहाज से वो कमज़ोर है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो अच्छे तरीके, जिस तरीके से आप ईद गुजार रहे हैं इस तरीके से वो ईद गुजार सके, बल्कि अपने बच्चों के कपड़े ही बना सके, अपने बच्चों के लिए कोई ईद के मौका जो हकीकी खुशियां होती हैं वो दे सके। ऐसे सफ़ेद पोशों की आपने वो फितराना जो कि लगता नहीं, आपने उनकी हेल्प इस तरीके से करनी है। ईदी, जैसे मैंने कहा, आपने अल्लाह से ईदी वसूल करनी है, आपने अल्लाह के बंदों को ईदी देनी भी है। ईदी की शक्ल में, जिस भी शक्ल में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका भरम भी कायम रहे, इनकी सफ़ेद पोशी में भी कोई हर्फ ना आए और उनकी हेल्प भी हो जाए। ये अल्लाह से ईदी वसूल करने के बेहतरीन तरीके जो हैं वो मैंने आपके गोशगुजार किए हैं और उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे।